बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़यामत के बारे में इरशाद बारी ताला है, आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो आप कह दीजिए कि इसकी खबर मेरे रब के पास है। एक और मकाम पर इरशाद होता है, और वो कहते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अजब नहीं, करीब ही आ लगी हो। आसारे क़यामत में क़यामत का आना यकीनी है, लेकिन क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। अलबत्ता क़यामत बर्पा होने से पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी, जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस में आया है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, अन करीब दिखाएंगे हम इन्हें निशानियां, आफाक में भी और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इनके सामने ज़ाहिर हो जाएगी ये बात कि ये किताब हक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है। आगाह रहो कि ये लोग शक में पड़े हुए हैं अपने रब से मुलाकात के बारे में, और सुन रखो कि वो हर चीज़ का पूरी तरह अहाता किए हुए हैं। एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की मौजूदगी में आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का इल्म सवाल किए गए, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करने वाले यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा नहीं। अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत की इलामात बता देता हूँ। फरमाया, औरत का अपना मालिक जनना, नंगे पाँव फिरने वालों का हाकिम बनना और बकरियां चराने वालों का बड़ी इमारतें तमीर करना क़यामत की निशानियों में से है। मज़कूरा हदीस से ये मालूम हुआ कि क़यामत का हितमी इल्म अल्लाह ही जानता है। अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को मुख्तलिफ औक़ात में क़यामत से पहले पैदा होने वाले फितनों, पेश आने वाले बाज़ वाक़यात और क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होने वाली अलामात से आगाह फरमाया है। अलामात क़यामत की तफसीलात में जाने से पहले साबिक़ा अदियान के दीगर फ़रीक़ की कुतुब का जायज़ा लेते हैं कि वहाँ अलामात क़यामत बयान हुई हैं कि नहीं। यहूदियत के मुक़द्दस सहाइफ़ में ऐसी आयात मिलती हैं जिनसे अलामात क़यामत की निशानदही होती है। आखिरी दिनों में यूँ होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटियों पर कायम किया जाएगा, और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की ज़ोर आवर कौमों को डांटेगा। एक दूसरी किताब में है, मैं इनकी रवश की सज़ा और इनके अमाल का बदला दूंगा, चूँकि इनको खुदावंद का ख्याल नहीं, इसलिए वो खाएंगे पर आसूदा ना होंगे, वो बदकारी करेंगे लेकिन ज़्यादा ना होंगे। बदकारी और नई में से बसीरत जाती रही है। एक और किताब में है, और मैं ज़मीन व आसमान में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएँ के सतून, इससे बेशतर के खुदावंद का खौफनाक और अजीम रोज़ आए, आफ़ताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। एक और किताब में रवायत है, सुन लो, खुदावंद इस ज़मीन को खाली और सरनगों करके वीरान करता है और इसके बाशिंदों को तितर बितर करता है। एक और जगह फरमाया, और इस रोज़ रोशनी ना होगी और इजराम फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। इस रोज़ एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। यहूदियत की तरह मसीहियत में भी क़यामत की निशानियों का तज़किरा मिलता है। मसलन अंजील में बयान हुआ है कि जब शागिर्दों ने पूछा कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि बहेतरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाज़िया होना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त ख़ात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। मुंदरजा बाला अमसाल से ये बात वाज़िया होती है कि इस्लाम की तरह दीगर साबिक़ा अदियान में भी क़यामत और इससे पहले वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात का ज़िक्र मौजूद है।
ذخیرہ احادیث میں قیامت کے تعلق سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا۔ دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے، مثلاً سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا وغیرہ۔ تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً امام مہدی کا ظہور، آمد دجال، یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے علامات قیامت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ علامات ہیں جو ظہور امام مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی۔ دوسری وہ جو ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پے ظاہر ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا اور حرج نہیں، خون ریزی عام ہو جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں، لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش وہی برساتا ہے، یعنی اسی کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا۔
मगर अल्लाह जानता है। ना ही कोई शख्स ये जानता है कि वो किस जगह फोत होगा। अल्लाह जानता है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। क़यामत के करीब कुरान और हदीस पढ़े और पढ़ाए जाएंगे, लेकिन इन पर अमल नहीं किया जाएगा। हज़रत ज़ियाद बिन लबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात का जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे उठ जाएगा? जबकि हम कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं और वो आगे अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ियाद, तुझे तेरी माँ घूम पाए। मैं तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये हकीकत नहीं कि यहूद व नसारा तौरात और इंजील को पढ़ते हैं, लेकिन इनमें जो कुछ है इसमें से किसी चीज़ पर अमल नहीं करते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, hit the like button and comment on videos.